This video is sponsored by 5phone 20 Pro Max। कान दे फोन ले ले। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, कृपया अपनी दिल पे मत ले। वीडियो में कुछ गलती हो सकती है, उसके लिए पहले से माफी मांगता हूँ। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक अवॉइड हो एक जिया वास्तव शॉर्ट फिल्म नहीं देखा तो जरूर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है इस वीडियो, और उस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हाँ, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मेरे ये जो वीडियो है उस शॉर्ट फिल्म के ब्लूपर के ऊपर बनाया है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, इंट्रो तो देखिए। प्लज एडिटर साहब जरा इंट्रो तो दिखाए। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो 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 कौन है? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देवता ठीक हो शाबाश बेटा। एक्शन बर्बाद बहन चोद। मैं मतलब नहीं जाने के मजा नहीं आ रहा है। सही खेल गया बहन चोद। mana sana gue tahu bagaimana saya ini. मात्र मुखर ना यार, मुखर ना यार। आईसी रूम में मुखर फोकस करते हैं। तो बीच में कितना बीच में? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहच और कोई काम है हम पे? Dakun dah tak dia, apa nama dia? Dah. Zul di bawah lo. Ada di bawah. तुमसे ना हो पाएगा। मी दे दुखरी रखा। Natang mungkin dia. Takut. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Dah bagi lo. ये पर उठिए सर। Aduh, kau duduk. Komen ti ko. Ki komen man gala ki. Ha? Ay man dua khoni ki. Eh, tu man. Eh, guna. बाकी मुट्टू इनके जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। কাপোৰ যে বগা নাই, অলপমান বাইক পিছটো মাৰি দিলে পুৰা চাপ মাৰি ধৰে। হ'ব নেকি? ৰাস্তাতে থকা নিচিনা আছে। তোৰ হাত দেখে কব, তোৰ দৰে চৰিত্ৰ হেলাই কৰি গাঁত সোমাবলৈ নিদিওঁ নে কি? হয় কেমেৰা একশ্যন। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कैमरा एक्शन। হনা কবাৰ हला कैमरा एक्शन।
কি আসল কথা কব আহিছ কি পিতৃহীনতাত ভুগিছ আসল কথাটো কচোন আমিও জানো বেলেগ ভাবি আছিল কিন্তু হল যে বেলেগ কি বা এটা বেলেগটো জানবা ইচ্ছা গৈছে আপোনাৰ কেমেৰা অ্যাকশন কি আসল কথা কব আহিছ কি পিতৃহীনতাত ভুগিছ তই কচোন আসল কথা এনে ক अरे कहना क्या चाहते हो? অ্যাকশন মই মোৰ দায়িত্ব শেষ কৰিলো এতিয়াৰ পৰা আৰু মোৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই ক্যামেরা অ্যাকশন এতিয়া আৰু মোৰ পাহৰি যাওঁ মই तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? अक्कल है? রোল ক্যামেরা অ্যাকশন কিয় নাথাকিব মূল্য ক্যামেরা অ্যাকশন মা মোক কেনেকুৱা দুষ্ট দেউতা নালাগে মানুহ কেনেকুৱা মৰম দিয়া দেউতাই লাগে ক্যামেরা অ্যাকশন ওই সাবে কোন হেজন হারামি হো বেটা হঠাৎ করব না ভাই মানে বাবা কিছু কার সন্তান বে बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साथ দে ক্যামেরা অ্যাকশন ওই সাবে হেজন কোন নাগা নহয় না বাৰু হঠাৎ করব না ভাই আর লগত কিছু কোন আর লগত কিছু এরা চালাক নেকি দে স্টার্ট ক্যামেরা স্টার্ट অ্যাকশন एक्शन एक्शन ये अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता তুমি আজি এই কথাটো উলিয়াইছা পাৰিবা তুমি সমাজখনৰ বিপৰীতে যাবলৈ এগৰাকী বিধৱাক জীৱন সংগী কৰাৰ পিছত সমাজখনে কৰা সমালোচনাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ মই চাগে তো খপ্পিকে আনিছে नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ তোমাৰ নিজৰ জীৱনটো কেনেকৈ উদযাপন কৰিবা হে তোমাৰ কথা সিদ্ধান্ত তোমাৰ তুমি নানা ৰঙৰ ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ বাগিচাখন বাছি ল'বা লেখাৰ শূন্য মনে ব্ৰেক নাই हाँ भाई कैसी लगी एक्शन मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं